Hola, muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Bienvenidos al capítulo 10º de esta saga. Y me acabo de dar cuenta que hace mucho que no nos cambiamos el traje. Pero bueno, a ver, en fin, no es momento, ¿vale? Nos quedamos en este sitio que creo que es el despacho de Mountain Dune. Puede ser, no recuerdo, ¿vale? De quién es este despacho. Pero bueno, descubrimos muchas cosas. O sea, muchas cosas que no cuadran... o es que no es que no cuadren, sino que huelen un poco a saquita, ¿vale? Tenemos esto que tenemos que revisarlo. El caso del 14 de junio de 1889. Tenemos una conversación. Así que vámonos a hablar con este hombre, lo más seguro que tengamos que hablar con él. Martin Haynes. A ver, caballero. Aquí huele un poco a truño. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. A ver, caballero. No me jodas. No. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do Pero te tell us callas. more about your father. Pero te He callas. was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. ¿Por qué estás mintiendo tanto? Lasca. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? ¿Cómo lo dice? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Es que eres muy sospechoso. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Eres muy sospechoso, caballero. O sea, mientes más que andas, la verdad. Y es fácil porque te quedas ahí. A ver, niño. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Hostia. Esperanzas de Albert. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Claro. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. ¿Y por qué me He did mientes? his best to ruin my plans, ¿O me ocultas although I información? almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. que no sé, We shall tío. see you again O soon. sea, me voy a enterar por H o por B, ¿sabes? Me voy a enterar. A ver, vamos a hablar con la muchacha en vez de dar vueltas. Pues son conversaciones todo lo que tenemos ahora mismo. Es todo muy raro. A ver, dudo que el niño quisiera matar a su padre, ¿vale? Lo dudo. Que puede ser. Claro que puede ser. Pero ¿dónde coño está esta chica? Vale. A ver, tú.
Kew Gardens is such an exciting place. Ah, no, no tengo que hablar. Vale, que te den por culo. Vale, pues simplemente nos... Joder, tío, con el escape. Tenemos que ir a Baker Street. Hay que analizar las cosas. Y vamos a ver qué tenemos en deducciones. A ver qué podemos desvelar. Humillación de Albert, planta, el nuevo director, estudios de White, envenenamiento, ira de qué? ¿Ira de Marley? Martin, perdón. Martin Hamis tenía un móvil, pensaba que Dune había arruinado su vida y la de su padre, el mérito de cuyo trabajo se había atribuido. Hamis quería acceder al puesto de director de los Kew Gardens, pero sabía que eso no sería posible con Dune vivo. Humillación de Albert, humillación. Albert tenía un móvil para matar a su padre, Montandune. Dune había impedido que Albert cumpliera su sueño de alistarse en la Marina Real. Al matar a su padre, Albert obtuvo su venganza y con el tiempo habría sucedido a su padre en el puesto de director de los Kew Gardens. A ver, que es que no creo que el chaval quisiera ser director, ¿vale? Para empezar. El chaval lo que quería es alistarse a la Marina. Que a lo mejor matando a su padre lo hace. Puede ser, ¿no? Si escucháis cosas por ahí es que mi perro está jugando con un juguete y claro. A ver, enciclopedia. Debería ser esto, ¿no? Un periódico. Vamos a mirar los periódicos. ¿Qué es en el 89? Escándalo en el Divino Gremio. ¿What? El club llamado el Divino Gremio, donde se reúnen los adoradores del rey dios Trewan, protector de las plantas y de los árboles en particular, situado en el número 48 de Grosvenor Street. Ah, mira, ya tenemos un sitio. La carretera de Carleton se halla actualmente bajo investigación fiscal. Los líderes de esta organización son presuntos evasores y puede que la investigación acabe en cargos judiciales. Mientras son muchas las voces que se alzan en contra de estas medidas denunciando al Estado. De hecho, esta organización privada con el objeto de defender la naturaleza y de la que son miembros influyentes figuras del país, incluyendo políticos destacados de la oposición. Yo creo que con lo que encontramos de lo de libera a nuestras hermanas, seguramente se referirá a plantas, ¿vale? No creo que se refiera a ninguna persona en sí. Me da a mí, ¿eh? Vale. Here it is. Pues mira. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ya que estamos aquí, vamos a cambiarnos de ropa. Y por cierto, nos tenemos que llevar a Toby a que huela el rastro. A ver qué nos podemos llevar. Para mí que el verde, ¿no? Y el de granjero no puedo, ¿no? El verde yo creo que bueno, que para este caso pega, ¿no? Verde, plantas, botánica. Perro, deja de traerme tu juguete. No es momento de jugar. Para ti, para mí. A ver, examinar, ¿no? Toby, vámonos. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. El perro ahí reventando informes. Vámonos a Kew Gardens. Vamos a hacer primero lo del perro. Y ahora vamos a la nueva localización. Un perro ahí, qué feo, tío. Todo en el juego está súper bien hecho. Incluso los caballos, pero mira el perro. El perro tiene cara de querer morirse. O de ni siquiera estar vivo directamente. Qué bonito paseo, ¿no? Puta madre, ¿eh? A ver, yo sinceramente pienso que ha sido el otro payaso, ¿sabes? Pero vamos a encontrar pruebas seguramente también Let en us contra... take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. de la chica, seguramente encontremos Search, Toby. algo. Search. Que no es de gran cosa, pero... Dios mío, ya echaba de menos hacer esto con el perro. Vamos, Toby. El puto mejor perro del mundo. El hombre se tiene que estar quedando como, what the fuck, doing a perro aquí.
Me va a mirar en las plantas y me las va a matar. Y este, o sea, ese hombre va a ahogarlas. Tanto regarlas. Va ahí 2 capítulos regando. Vamos, Toby. No puedes saltar, ¿no? Se queda pillado. Tiene más arrugas, loco. What the fuck? Ten cuidado. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Sí, a ver si va a darle un lametón a eso. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Mira el oro. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. What the fuck? Tendremos que ir, supongo que a casa, ¿no? A investigar. Le puedo acariciar a mi perro por su buen trabajo. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Maldito Toby. Sí, hay que realizar un análisis y tenemos una conversación. Que dudo que la conversación sea con alguna de esta gente. Pero bueno, podemos comprobarlo, ¿no? Aquí estaba el chaval. Excuse me, but I have to tidy up this room. Sí, sí, hijo, tranquilo. Just be... No sé, dudo que el chaval matase al padre, sinceramente. No sé por qué no creo. Pero no sé. Pero los ojos como los tiene de llorosos, no sé. Que sí, que el padre ha sido un capullo, pero no sé, tío. Tampoco me está dando motivos muy fuertes como para pensar que realmente quisiera matarlo, ¿no? En plan, yo qué sé, no lo pegaba, no lo maltrataba fuertemente ni nada. A ver. Eso es el punto de interés que todavía no... Vale, pues la conversación a lo mejor está en el otro lado, en el sitio al que tenemos que ir ahora. Igualmente quiero venir por aquí porque no sé qué es lo que tengo que hacer con esto, sinceramente. Y también recordemos que tenemos otro punto de interés en... ¿Qué punto de interés? No, que falta un objeto en una mesa. Así que bueno, a ver, vamos a ir a casa. Vamos a realizar el análisis, a ver si soy capaz. No tengo que saltarme el juego. Dejamos a todos ya que estamos por aquí. Nada más que lo queremos para este tipo de historias. A ver. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Vale. This is the bottle. This is the bottle that we found hidden at... Vale, tenemos que coger la pipeta. Okay. Vale. Vale. Esto es tan A transparente. colorless, water-based liquid. Sí. Es tan transparente como el agua, ¿eh? Ojo. A ver qué hago con esto. Inhalar. Quite a strong floral aroma. Probar, ni se te ocurra. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Se acaba de tragar eso, bro. O sea, no, Holmes, no. Estás loquísimo. Vale. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course.
here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Lo lazo. I need to take a... Sherlock. ¿Puedes apagar esto, por favor? Me pongo muy nervioso por eso las cosas. Puto Watson. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Vale. ¿Es abono y a ti no te pasa nada? No, le ha pegado un traguito, tampoco se va a morir, ¿no? Pero yo qué sé. LOL. Si fuera veneno, ¿qué? Se hubieran escondido ahí, yo qué sé, es que es eso, ¿sabes? Si hubiera sido veneno, ¿qué? Te quedas en el sitio, Sherlock. Pobre Watson. En total hay un médico aquí, ¿no? Tú This cargas con el place muerto. is beautiful, Holmes. Hostia, qué bonito. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Vamos a buscar a alguien que pueda ayudarnos y nos lo está señalando prácticamente. Mira qué bonito el sitio, a lo japonés. Qué bonito. Qué bonito, la verdad. Hay que investigarlo todo, ¿sabes? Hola, caballero. Don't mind me if I do. Guru. Es un guru. Good day to you, sir. My name is I Vaya. am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. the Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Qué listo es Sherlock, la puta madre que me parió. Vamos a indagar en él. Qué listo es. Claro, le alimenta el ego, porque este se nota que tiene ego. Jodas. En plan diciéndole, oh, no sé qué, no sé cuánto. En vez de ir tal formal como supuestamente es, ¿no? Porque es un caso de asesinato, puede ser. Y de robo. En fin, a veces es necesario. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pots. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted,
You must earn it. Yes. What are you fucking talking about? Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Trewan, ¿no? Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Hola. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. What the fuck, tío. Muchas cosas raras acaban de pasar en un momento. Pero bueno, se nota que no podemos investigar por ahí. A fragment of a flower pot. Sherlock, por Dios, camina hacia adelante, hijo. Fragments of a flower pot. It fell down here. ¿Qué coño? The Kew Gardens symbol. Os he pillado. Esto qué es. No me jodas, tío. Un sitio muy bonito, pero... ¿Puedo preguntarte, caballero? Sobre esto. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Oh. Vaya. Pensaba que era Do you obvio. have... None. Not worthy there. Qué gracioso, como lo dice. No sé cuál... Hacho, tío. A ver, perdonad, porque no me acuerdo del primero que he puesto. Así que estoy un poco rara. None. Not worthy there. Vale. ¿Macetas con emblema? Estoy haciendo el ridículo, tío. Do you have... None. Not worthy there. De verdad. Lo siento. A ver, macetas con emblema no. Emblema de la maceta rota no. Este. Vale. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do.
They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Vale. A ver. Yo, como soy un detective, por así decirlo, autónomo, tengo aquí el derecho, entre comillas, de hacer algo, ¿no? Vale. Qué bonito. A ver. Rompe todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales, pero no la usa para asesinar. La secta se lo llevó todo. El gremio mató a Dune. Es que las letales también desaparecieron, ¿no? No estoy muy segura, ¿no? Sinceramente, dudo que haya sido el divino gremio, básicamente porque la botella la encontramos en esa habitación. Entonces dudo mucho que se hubieran puesto ahí a hacer el veneno, ¿sabes? En plan... Lo dudo mucho, en plan que no. O sea, no tiene sentido, ¿vale? Entonces creo que no robaron las letales. Que las letales sí que han desaparecido, pero porque las han usado, ¿sabes? Eso sí que tiene más sentido. Entonces vamos a ver si podemos enlazar algo más. No. Todavía hay cosas, hay pistas. Entonces, a ver, el robo puede que sí lo hayan hecho. Porque, bueno, puede que sí lo han hecho. Pero el asesinato no. Y seguramente se quiso tapar. Bueno, es que ni siquiera mencionaron el asesinato, nada más que el hijo. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. ¿Acabas de comerte una cucharada de cocaína, Sherlock? Vas a flipar. Osmosis and photosynthesis. ¿Hola? You came to make a donation? Glory to Triwan! This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Qué miedo da. ¿Cómo se hace una donación aquí? You came to make a donation? This door is locked, but I can try to open it. A ver. No jodas, tío. Vale.
Eso es lo malo, tío. Que no encaja ahí. Listo. Ole. Cada vez me lo pones más chungo, ¿no? Esto qué coño es. Ya he visto un poquito lo que hay por ahí al lado y no vea. These instruments are used for smoking opium. LOL. ¿Qué está pasando? This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. This cabinet is full of chemicals. They are the same. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. That A ver, ¿y yo ahora qué pienso? ¿Yo ahora qué? You get Este tiene que estar drogadísimo. Qué bonito. caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Para alimento, para plantas, supongo que la carne, ¿no? Claro. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Las mantienen en jaulas, tío. No sé, esto me parece A tropical plant. muy triste. A tropical plant. A tropical. Qué A trop. bonitas son, tío. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. A ver. Preparar las orugas y el alcohol del laboratorio de hacer experimento con las plantas letales. Vale. Ok. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Vamos a ver si podemos hablar con este hombre. Y que me explique por qué Follow se my mete. path. Sí. Sigo tu senda de meterte mucha droga. Realizar análisis. Venga, vámonos. No sé cuánto tiempo llevamos grabando. Ahora lo miramos.
Pero vamos, no veas. Aquí la gente metiéndose opio es normal, ¿sabes? Entonces, sí, podemos darle un poquito más. A ver. Análisis. ¿Qué haces, Watson? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? A mí me tienes que explicar qué es lo que estás haciendo, Watson. Por favor, stop. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. A ver, vamos a examinarla A primero. carnivorous plant. Vale. A prickly plant. Espinosa, carnívora. This is a strange and unusual plant. Diabólica, ¿sabes? I find the behavior of predators utterly fascinating. It appears to open after being soaked with alkaloid. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Qué guapo, It tío. appears to have fallen inactive after being disturbed. ¿Qué pasa? A ver esto. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Tío, las putas plantas, tío. Me estoy quedando, te lo... A ver, venga. Vamos a echarle ácido. It appears to open after... ¿Se le abierto más? No reaction. Le echo el lugar. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secret... Que a lo mejor por eso las cambiamos, ¿no? It appears... This plant seems to have had no reaction. Hostia. Toxic gas with spores. Extraordinary. Lo he hecho sin querer, ¿eh? O sea, bueno, en plan... The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. ¿Qué cosas más raras están pasando? Vamos a Kew Gardens.
A ver qué tal. Precisión letal. Dejó las plantas de los que guarden para matar a Montañés en otro momento. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino caballero pudiera hacerlo. No creo. Yo creo que alguien robó las plantas letales antes de que el divino caballero pudiera hacerlo. Eso sí lo creo. Sinceramente. A ver, caballero. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. No sé, con la de veces que nos ha mentido ese hombre, yo ya no me fío de lo que me dice. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. ¿Qué dices, Watson? Creo que si ponemos el líquido ese en donde la ventilación, ¿sabes? Vamos a ver los puntos de interés estos de este, ¿sabes? Este de aquí. A ventilation... Ah, vale. ¿Sabes que podía hacer algo? Seed house. Seed. Que sí. Entra. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory?
I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale. Inhalación de las esporas. Medida de la habitación. Puede ser. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Dry tropic. Que sí. First of all, I need to visit the Colonial Collection. First of all, I need to visit the Colonial Collection room to see how those... Joder. Bueno, de paso el laboratorio, ¿dónde estaba, tío? Aquí. Here it is. Sí, yo cogería alguno más. Cylinder record. A ver. A ver. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Sí, pero... lo que falta aquí, y la botella y todo, es que es todo muy sospechoso. A ver. Esto está por aquí.
El planetarium. Que es muy rayante este sitio, tío. Vale. Por aquí. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. ¿Qué quieres que mire? Sí, ya lo hemos mirado. The smell is... Es verdad. Y el detergente... Ah, mira, hay una persona. El detergente y todo, tío. Que es muy sospechoso. Bueno. No sé por dónde se sale. En fin. Voy a poner en primera persona aquí porque me va a ser más sencillo. Me dejo activado esto. Before starting the engine, I need to enable the... The power is on. The engine cannot be started whilst... The engine has stopped. Está, ¿no? The ventilation system is working. Vale. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Ya está. O sea, ¿hay más personas involucradas en esto? Ok. Buah. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Desde ahí se puede ver, claro. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Como biólogo habría entendido el proceso necesario para ello. Podría ser asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estuvo desde su despacho justo después de cerrar. Puede ser. Efectuó el arresto de Martin Hamish.
sabría qué decir. Y vamos a poner que no tiene... Uy. Que no tiene idea. O sea, todavía quedan pistas. Let's go to Scotland Yard. Pero vamos, es algo evidente. A ver. Vale, vamos a ver cuánto llevamos. 58. Bueno, vamos a Scotland Yard y lo vamos a dejar cuando si hay una cinemática. Hacemos la cinemática. Sí. Y si no, pues lo dejamos directamente ahí en Scotland Yard con Hamish detenido, el perro cerdo puerco. Vale, pues ya está. ¿Cómo es? Así. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya estamos casi terminándolo. Es muy dudoso todo, pero bueno, al final la muchacha a lo mejor no tiene nada que ver. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y esperamos resolver este caso y pasar por uno mucho mejor, porque este en verdad es un poco meh para mí. Hasta luego.